ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 59 ମାଆ ଶ୍ୟାମଳାଇ ପୀଠରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 22 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆର ଶ୍ୟାମଳାଇ ପୀଠରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୀମା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆର ପୃଥିବୀର 62ଟି ଦେଶରେ ତାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। राज्य कार्यनिर्वाही अरुण कुमार समस्त आपण माने एकजुट होगी काम करतु निश्चय आपण भी आगु जिवे आपण ओडिसा एक नंबर जिला भी आमे प्रमाण करबो हम आज कहूची आपण को ए खराब एवं केते श्रवण ऊपर कान हो करि पाछु केते प्रकार टेंशन ए संगठन बंची रहिबा पई जा करिवा जदिबा बेसी किसी जानिनी ए सभा राज्य सभापति भॉइस ऑफ मीडिया ओडिशा बहुत मुझे खुशी गला वर्ष 2024 नवेम्बर 16 रे एठी प्रथम मीटिंग कराइतला बरमपुर रे एवं एटा हूँ द्वितीय मीटिंग एटा सांगठनिक बैठक होता प्रत्येक ब्लॉक रु ये सांबादिक मैंने आसते समस्या गुड़िक उपस्थापन करगुड़ा मुझे शुणी सारापर आमर जो सहयोग साहाय्य करा सांबादिक मान गोटे है 10 लाख टंकार इन्शुरेंस एवं सांबादिक पिला मानकर पाठ पढ़ा पाठ्य उपकरण प्रदान करा सहित 60 वर्ष ऊर्ध्व थिबा सांबादिक मानकु 1500 टंका लेखे मासिक पेंशन दिया जाउछि। गला नवेम्बर 16 तारिख टू आरंभ होइछि। आगु 60 वर्ष जो मान आम पाखे अच्छा से पेंशन प्रदान करूँ। तत्सहित आम सांबादिक स्वतंत्र सुरक्षा आईन केमती प्रणयन कर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार निकट में दाबी उपस्थापन करा वॉइस ऑफ मीडिया गंजाम जिला सभापति प्रथमे माँ श्यामलाई को शतबार नमस्य। ये पवित्र पीठ श्यामलाई ठारे आज गंजाम जिलार वॉइस ऑफ मीडिया तरफ सांगठनिक बैठक करथिला। एथिरे 22टा ब्लॉक रु बहुत सांबादिक अंशग्रहण करथिले एवं आमर मान्यवर सभापति मिश्र सार भी आसथिले। आमर सांगठनिक बैठक रे आमे किमिति सांबादिक मानकर उन्नति होबो ए विषय रे आमे पर्यालोचना करू। Ready?